आनंद आज मंडली परिवार से व्यक्तिगत भाव कौन डाकी आम तरफ टे शुणा आज ग्रामर प्रत्येक डाकिबा उद्देश्य एवं आज्ञा को डाकिबा उद्देश्य कौन कले आम परिवार मध्य बहुत आज रोग व्याधि सदा सर्वदा आम रही था तेणु आम क्यों आकार रही ही आम सुस्थ सबल रही बोलिकी मु चिंता कली मु प्रार्थना करने को आरंभ कली अनुग्रह पीठ को गली से समय मध्य सार ज्योति कुमार मु प्रथम थर देखिली से ही दिन मु सार को कहली सार मो परिवार रे एवं मो जीवन रे आज अनेक आज समस्यार वातावरण हो तेणु मु आज आसी अच्छी अनुग्रह पीठ को सार तेणु आम सार कहले केबे भी निराश हुआ नहीं हताश हुआ नहीं प्रभु सबवर्ती अच्छा बोलिकी सार कहले से अनुसार ना कि मु प्रार्थना प्रत्येक शुक्रवार जावाई इच्छा कली जाऊँगी तेणु मुझे मेडिसिन खाऊली तथापि काम करू जिते बेले से प्रार्थना को गली से दिन ठारू आज मुझे तो सुस्थता पाई अच्छी किंतु एबे संपूर्ण सुस्थता हेबी बोली मोर आशा अच्छी एवं परिवार मध्य जेपरि कि प्रभु भय जीवन यापन करिपारिबो सेठी उद्देश्य आज प्रभु ठारे आपण माने समस्ते प्रार्थना करिबे आज यही प्रार्थना डाकिबा उद्देश्य होछि एहा प्रभु को धन्यवाद। आज यही ध्यान करिवार उद्देश्य होछि आनंद भाई केते मेडिकल केते औषध खाई खाई विचार हेलुड़ी तेणु तांकर विश्वास चिन्ह होछि ए प्रभुर पवित्र वाक्य परिवेशन करिवार सुयोग ताकि देइछथि केते औषध खाउ तेणु आमे प्रभुकर उद्देश्य किछि आमे प्रार्थना कले निश्चित भाव रे हमर परिवार रे मोर पिला माने मोर मां समस्ते सुस्थ हेबो बोली डाक्टर उद्देश्य छै तांकर विश्वास चिन्ह एहा धन्यवाद समस्ते सुस्थ रही बसी जान सर्वप्रथमे केवल जीवंत यीशु ख्रीष्ट आम्भ मानकर मन्ते क्रूसरे हत हेले रक्त मांस विखंड करी एवं ताहांकर रक्त एवं जल एही पृथ्वी निवासी मानकर मन्ते आओ परिष्कार कर देले एवं ए पृथ्वी लोक समस्ते ताहांकर असीम प्रेम द्वारा आज समस्ते जीवित अछंती तेणुक सर्वप्रथमे सही परमेश्वर एवं जीवंत यीशु ख्रीष्ट को एवं माता कुमारी मरियम को धन्यवाद दूँ बोले यीशु मसीह की बोले यीशु मसीह की प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड जय यीशु एही ग्रामर टांगली
ବାରିପଦର ଗ୍ରାମର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଳ ଏହି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବା ରୋମାନ କାଥଲିକ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ଯେ ଆନନ୍ଦ ବାବୁ ମୋହନା ଅନୁଗ୍ରହ ପୀଠରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଲେ সেই অনুগ্রহ পীঠরে রেভারেন্ড ফাদার চিত্তরঞ্জন সেনাপতি মতে সেই অনুগ্রহ পীঠরে বাক্য প্রচার করা নিমন্তে এবং রোগীমানଙ୍କୁ সুস্থ କରିବା নিমন্তে প্রার্থনা କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସବୁଦିନ সেই ସ୍ଥାନରେ ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆନନ୍ଦ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସାକ୍ଷାତ କରାଗଲା ମୋ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସୀ ମା ବାପାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲି କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି? ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଅନେକ ମେଡିକାଲ ଯାଉଛି, ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଅନେକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟର୍ଥ କଲି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ମେଡିକାଲରେ ଅଳ୍ପ ରହୁଛି, ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣ ସୁସ୍ଥ ହଉଛି, ପୁନର୍ବାର ଆଉ ରୋଗ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କର ନାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ସୁସ୍ଥ କରିବେ ବୋଲେ ଈଶ୍ୱର ବସିକି যে বিশ্বাস করিব প্রভু তাহাকে সুস্থ করিবে। তেমন তাঙ্কর মধ্যে সেটা প্রার্থনা করাগলা ଆଉ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ। ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମୋହନା ଅନୁଗ୍ରହ ପୀଠକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ଦିବ୍ୟ ଯୋଗରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଅଚାନକ ଦିନେ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସିବି। ସେମାନେ ସଡନଲି କହିଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏଇ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ପବିତ୍ର ବିଶ୍ରାମ ବାର ଦିନ। ଆଉ ପ୍ରଚାରକ ଆଜ୍ଞା ମତେ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ଗ୍ରାମର ବେହେରା ଅଧିକାରୀ ସମସ୍ତେ ସେଇଦିନ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲି, ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲି। ପୁନର୍ବାର ଏଇ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ଆନନ୍ଦ ବାବୁଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା ଥରେ ମୋ ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ମାନତ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଘରେ ପାଦ ପକାଇବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ପାଦ ପକାଇବେ ତାହେଲେ ମୋର ପରିବାର ନିଶ୍ଚୟ ସୁସ୍ଥ ଲାଭ ହେବ, ପରିବାର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ତୁମକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବ ବୋଲେ ଈଶ୍ୱର ବସିକି ଅଚାନକ ମୁଁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପଳେଇ ଗଲି। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପାଖରେ ପରିଡ଼ା ବୋଲି ସେ ଜାଗାରେ ମୁଁ କେବେ ଜାଣି ନାହିଁ। ଜଣେ ପୁରୁଷ କଟକ ମେଡିକାଲରେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ତାଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଆଉ ମୋର ଫୋନ ନମ୍ବର ପାଇ ମତେ କଲ କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏହି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବେ। ବସିକି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରମ୍ଭ କଲି ଆଉ ସଦାଲା ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ନାମ ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ ସେହି ମେଡିକାଲ ବିଶାଖାପାଟଣା ମେଡିକାଲ କୁ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମେଡିକାଲରେ ସେମାନେ କଣ କଲେ ୱାପସ କରିଦେଲେ। ଆଉ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରେନରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ମେଡିକାଲରେ ଅଛନ୍ତି କଟକ, ବିଶାଖାପାଟଣା ଆସିଲେ, ତାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ମେଡିକାଲରେ ପଢିଛନ୍ତି। ଟିକେ ଟିକେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବସିକି ତାଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଜଣାଏ। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି।
कि लोग पाखे कौन शक्ति नहीं से जीवंत यीशु शक्ति देउछन आ जीवंत यीशु ख्रीष्ट सुस्थ करूछन बोले ईश्वर की सही ग्रामर लोक माने एक खबर शुणी सही ग्राम को मते डकाइले आज्ञा जेमिति हेले मते 22 तारिख रे आंभ ग्राम परिडा ग्राम को आसन सही ग्रामर मंडली होची बाप्तिस मंडली उत्कल बाप्तिस मंडली ओ से गां केबे जानि नाही तापरे मो गली से माने मते आनिया पासिले से गां गोला परे संध्या समय ही शनिवार दिन महिला समिति मां माने आज्ञा को वाक्य प्रचार कर देबा बोली कहली ठीक अछि प्रार्थना कला परे आ दिन सारा वाक्य प्रचार हला संध्यारे मध्ये नाय आगे रहिबार पड़िबो मां माने समस्त विश्वास रे भरिपूर्ण अछन बड़े ईश्वर की मते आ छाडिले नै गोटे मिनिट फोन मध्ये करि पारलिनी राती 9टा बेलको आज्ञा फोन करथिले हेले मध्ये रिसीव करि पारलिनी मु कहली सोमवार दिन निश्चित पहुंचबी किंतु सकाळे समान आ छाडिले नै हेले मध्ये मु 9टा समय पाळाखुंडी आसी पाळाखुंडीरो 11टा अथेर पहुंच गेली खोजरी पदा केमिति जिबी सेतबेले गोटे कार आसिला आज्ञा आपण पाड़ जीवे ना मु छड़ी गोटे जीव सर मोटी आसिली हां सर आसंतु शीघ्र कार 10 मिनिट रे पहुंचे देला छड़ी गोटे सर मु आउले अन्य गाम को जाई सेडी सुसमाचार प्रचार करार अछि से बिजाती लोक डॉक्टर से पाड़ाखुंडीर डॉक्टर से एमिति प्रेम करी कि मते नेला 10 मिनिट पहुंचेला तापर परे गाड़ी आसी गला मु चांदीपुर पहुंचे पूर्व भाई को फोन कले बाबू फोन कले बाबू का ना कौन किरण बाबू मते फोन कले आया पुडी अछती ना मो पहुंचे चांदीपुर सेते बेले मो चांदीपुर पाखा पाखी गेली बाबू आसी पहुंचे गाड़ी रे उल्लोची बाबू पहुंचे प्रभु आश्चर्य भावरे इस स्थान रे पहुंचे कारण आपण को जो आशा आकांक्षा परमेश्वर जो मारे सेडा चार छरला होते जो मारे परमेश्वर ठारे मानत मानसिक होइथिबे अब सदा प्रभु केबे ताहांकु छाड़ीबे नाही बोले समझी के तो समस्त उठंतु मां बसी थाओ मां तुमे बुढ़ी लोक मां बसो ता गोटे चेयर दियो बाबू मां को गोटे चेयर दियो बैटरी कार नवा बैटरी नवा बैटरी उठे प्रभु आपण माने समस्त मो सहित गीत गाइबे प्रभु एक जल करे आशीर्वाद करो तुम्हारा जीवन को बाच्य आरोग्यकारी कारण से दिन मशान को तुम्हे এই শব্দ রোম শুনাই দিল প্রভু এই জল को তুমি অনুগ্রহ করো আশীর্বাদ করো তুমি পবিত্র 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 প্রতাপময় প্রভু পরমেশ্বর স্বর্গ মর্ত তুম্ভ গৌরবরে পরিপূর্ণ ঊর্ধ্বল করে তুম্ভর জয় হোক ধন্য যে প্রভুଙ୍କ নামରେ ଆସନ୍ତି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ତାହାଙ୍କର ଜୟ ହଉ ସେହି ଦିନ ଜୀବିତ ପୁସ୍ତକ 36 ଅଧ୍ୟାୟର 25 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ସୂଚି ଜଳ ଯିବା ଆଜି ଏହି ଜଳ ପ୍ରଭୁ ଏହି ଜଳରେ ଲବଣ ପ୍ରଭୁ ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଜଗତ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲ तुमे जगतर लवण तुल्य हेबार अछि प्रभु एही जल द्वारा अनेक रोगी माने प्रभु तुमको नाम रे सुस्थ हो तुम्हारो गौरव करतु यदि कौन सी प्रभु सैतानिक कार्य अछि तारे यीशु नाम रे प्रभु सुस्थ हे आतु एही जल द्वारा प्रभु अनेक रोगी माने प्रभु जेपरि प्रभु मस्तक तले पहा पर्यंत सेमान को तुम्हें आशीर्वाद करो तुम्हार वक्ष पार्श्वर चौदह प्रभु सेमान को अभिषेक करो
ଏବଂ ତୁମର ସହୋଦର ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପକୁ ଧୌତ କର ଏବଂ ବାପ୍ତିସ୍ମ କରାଅ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ହେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ହେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ହେ পবিত্র আত্মা, হে পবিত্র আত্মা, ধোই মতে যিশুর প্রেম, ধোই মতে যিশুর প্রেম, কর মোর পাপ ক্ষমা, কর মোর পাপ ক্ষমা, কর মোর পাপ ক্ষমা, কর মোর পাপ ক্ষমা। হে পবিত্র আত্মা, হে পবিত্র আত্মা, হে পবিত্র আত্মা, হে পবিত্র আত্মা, ধোই মতে যিশুর প্রেম, ধোই মতে যিশুর প্রেম, কর মোর পাপ ক্ষমা, কর মোর পাপ ক্ষমা। হালেলুয়া, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। हमारी स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। शक्ति 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 अछि इसका नाम रे, शक्ति 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 अछि बहुमूल्य रक्त रे। যিশুଙ୍କ নামରେ, যিশুଙ୍କ নামରେ ଆମେ ହେଉ ବିଜୟୀ। ହାଲେଲୁୟା, যিশুଙ୍କ ନାମରେ, যিশুଙ୍କ ନାମରେ ଶୈତାନ ଯାଏ ପଳାଇ। ସେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। যিশুଙ୍କର জয় পাড়িবা। হালেলুয়া, 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 হালেলুয়া। ধন্য পিতা, পবিত্র পিতা, ধন্য যিশু, মো প্রিয় যিশু। ধন্য পিতা, পবিত্র পিতা, ধন্য যিশু, মো প্রিয় যিশু। হালেলুয়া,
হালেলুয়া হালেলুয়া পবিত্র আত্মা पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु की चरणों में पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा घुटने टिकाकर सिर झुकाकर घुटने टिकाकर सिर झुकाकर मैं हाथ उठाता हूँ तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा यीशु ही मेरा जीवन है यीशु ही मेरा सत्य है यीशु ही मेरा मार्ग है यीशु ही मेरा सत्य पथ है सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा प्रभु এই জলরে প্রভু তুমি অনুগ্রহ কলো এই জলরে প্রভু তুমি বাপতিস্ম নেইছিল প্রভু সেতলে পবিত্র আত্মা প্রভু স্বর্গর অবতীর্ণ করিଥିଲେ জর্দান নদীর কূଳରେ যোহন কহিলে ଏହି ଦେଖ ପରମେଶ୍ୱର ମେଷ ଶାବକ ଯେ ଜଗତର ପାପ ବୋହି ନେବା ନିମନ୍ତେ ଆସୁଅଛନ୍ତି ଆଜି ସେହି ଜଳରେ ପ୍ରଭୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ଯୋଗୁଁ ପବିତ୍ର ଜଳ ଏବଂ ତୁମର ପିତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମ୍ଭ ଉପରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସେହି ଜଳ ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଉଛୁ ଏବଂ ଆମ୍ଭେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର କରିଅଛ ସବୁ ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ କରିଅଛ ସମସ୍ତ ବିପଦ ରକ୍ଷା କରିଅଛ ଯଦ୍ୟପି ତୁମ୍ଭର ଦୃଷ୍ଟି ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଛି ତାହେଲେ ତୁମେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଇ ଶୁଣ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦିଅ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛି ଏବଂ এই ତୈଳରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ କାରଣ ଅନେକ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ এই ତୈଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ତୈଳ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଆଜି ମଧ୍ୟ এই ତୈଳରେ ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ ତୈଳ ହଉ ତୁମରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ତୈଳ ହଉ ତୁମ ଲହୁ ରକ୍ତରେ ତୈଳ ହଉ ଯୀଶୁ ନାମରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ଆମେନ୍ 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 प्रभु तुम नामरे गौरव प्रशंसा करो प्रभु पिता पुत्र एवं पवित्र आत्मा नामरे प्रभु आशीर्वाद को समस्त को प्रभु हे प्रभु मु जड़े अचुक्ष दिनर पापी मनुष्य प्रभु এই জল ছিঁচিবার মোর অধিকার না কিন্তু প্রভু তুমি মতে প্রেম করিছ তো মতে বাহুরে ধরিথিবা যোগু মতে স্বপ্নরে দর্শন দেই কথা কহিবা যোগু প্রভু এই জল তুম্ভর মোর নয় পিতা ও পুত্র এবং পবিত্র আত্মারে সমস্ত আশীর্বাদ করু আমেন।